Kashay na nangarod kasi. Naging vlog man nun So today, hintay mo nagtrabaho na. So we're gonna go workout. Today's menu would be leg day tayo ita. Ubat. Kunang ubat, kunang hamstring. Okay? So glutes and hamstrings today. Before that, we're gonna have some car talk. Kami na biag gasolina. Gasolina daw, self-service. Hanga kas lang Pilipinas ko mga ti gasoline boy. Talaga nga feeling ba nang kama the gasoline boys. Iso nga di damok ko, di gasolina nagtalugan ko kama di umsik ko nang di di kas palto-paltog na ko ma. So ito no praak ko nagtanong gumali. Ay, sabali ka. Sabali ka MDA, sorry. Madaldala man. But anyway, si pagsaritaan tayo tatagagay yung kang kakabsat. Good. Pros and cons living in abroad, specifically Canada. Okay? Not because you're here means you're gonna get rich. Except kinyak, napangasak sa ambisyosa ak bes. So nga aga hardworking na. Kasi no, napangas ka lang ng hang hardworking. Fake ka na ko hang legit. Hang kang authentic. Especially kinyak, authentic. Hindi man na mo di basa kay manggamit. Ano lumawa dito ang vocabulary? Oy, vocabulary! Shit! Nagunugang dungo. Pros muna. Di pagsaritaan tayo. Hanga iPhone Pro to the max, wasabali di ay. Nangina. But yeah, we'll talk about the pros first. Ago ka lumasa ta B8 ka. Nagwapo mo dito driver. Ago ka, madisgrasya aksik. Wait. Kaanaan, makasublata yun. Jago po brand, gagawid alata, madi mo lang makalasa to, bisit. Hindi pa sublato ninyo. Sublato ko na uncle. Hello? It's so hot inside and there's so many people. It's so overstimulating. Yeah. So I'm outside. Say hi to the camera. I'm on vlog. Someone's calling. So they were saying that you need to be on the vlog. I am in the vlog. Oh, you're in the vlog now. Okay. All right, so that's gonna be our guest soon. Okay, but for now, I'll take the stage. I'm gonna go get gas first. Bye-bye. Okay, bye-bye. I love you. Bye-bye. I love you, yo. Awan, I love you, yo. Tamad kasin. Nogay ayat ka ngamin. Amoy nogay ayat ka ngamin. Dapat all in. Kasano, sakay mo lag all in no sugal. O kaya naman detan sabong. Dapat na all in kayo. Dapat ayat ka all in kayo. So, anakadtiyo mo na nga pros being here in Canada. Better opportunities. Okay, apay coach, apay mga napimpintas ti opportunities. Dito yung may mas stable ti trabaho. Ti income mo decente. Kung already trabaho mo entry level job ko ma. Kung mayat hangas la dita Pilipinas. So agkahera ka lang dapat ada masters mo ti nagado nga requirements. Kung already ada kakasta nga requirements no ang backer mo. But here depende mo no ti set of skills nga ada kang ka. Ngum no entry level job ka ngamin, ore high school dito ko makastruk ti trabaho, hanga ka karigat na sumrag. But again, it depends on the field that you want to get into. Kung dito gamin, you will also have the opportunity tapno mo magsursuro nga agornaw. Api nagagasgasador kay ngamin kasla kay laba nang. Pati siya gaya may naggasador ka ng mga batnang yun. Alang road. Quits tang road, quits. Kung dito, it doesn't matter what you do. People respect you. Amom digay ko matrabaho di Pilipinas ko mga tubero, anything is skill type based jobs. Di ko tubero, karpintero, roofing. Dito mga kasi na to sahod na di kita Kanya lang to kontraktor, madidi kontraktor, sweetik madidi So yeah, so ti respeto dito, hanga naka-base ayan ti trabaho. But it depends no kasi no ti pakikitungom ti may sa tao. Siya gamin, ti amin ugalik iti di Pilipinas, no agsahod akong kasin! Shot! Kasi di ba? So dito yung kaming one time mo ata aming kayo busy. So everyone here is busy. So nga narigat ti rumwar. Dito talagang i-schedule mo. Kung dito yung if you work really, really hard, you will see results. Di Pilipinas, kasi lang agkalyo tarupam ka awan latap pagbalinan na. You can create a lot of opportunities. You can't just find them, you create opportunities, okay? Opportunities don't knock on your door. You build them, you create them, you make a pathway for it. Kaya nag-unag di kita English ko ya, kaya naunag ti Ilocanok. Amom no anapay kahit nga yun ATM, mahiling RT withdrawal. Ay, siyempre nagsahod ka kasi kapag gusto mo tabagim, deming kasal ko magkape. Nakagata man ti kape ko.
In the Philippines, na dagsan ti trabaho, ngam nalagan no katawalet mo, no sinahuda na. Naming? Paisoa nga hard work pays off. Okay? Ngam yung disiplinam still decides how far you're gonna go. Kasi uri ka sa no kaado opportunities mo, no one disiplinam, you're not gonna go far. So it still depends on your discipline. May kadwa nga pro is quality of life. Apay mag-quality of life. Dito, medyo nadaldalos ba si ti angin. Depende ano, tagataltalong ka, kaslaking niya. Nga talaga no, agangos ka ko. Kuram-kure mo lang maango di si daji karuba yo. I mean, kasi kadalos na no, tagataltalong ka ngamin kasi fresh air. Nabara lang ngamin, busy. But it's good because I love seeing nature. Dito ako mga bantay. Ay, boss. Sa balihan di ay. Okay, sorry. Kung dito, mas na peaceful the environment. So, less noise. Kita ka da noise complaint akong kunada. Di ta ka nakatagtagari lang ro jag paala ta abay mo. Alas 12 madama pala video okay day pa barangay mo ka pwede gid oficiales ti barangay ka makibidyo okay da kasi talaga ta. That's why it's more fun in the Philippines. Dito it's peaceful and the communities are safer. I'm not saying nga safe ta Pilipinas. Ta Pilipinas na safe lalo no nasa tamang tao ka. Ay, sa bali manggayam DJ yung kasing. Kung Canada ngamin, it offers peace of mind. Hamo nga pampanunutan nga no agreeing ka dito safety, pollution or corruption. Wun na nga to tax ngam at least makitam nga dapapanan na. Our healthcare is free. So makitam di papapanan di tax mo hanga di ta ke di pagkakitam ke 12 luxury cars. Taw kini natin nga contractor di pala talaga pagay high blood na kasi. May katlo nga pro, kadi kong kunada nga work-life balance. Coach, adamo work-life balance ti Pilipinas. Kadama nga talaga. Ngam sa baling aming. The work-life balance dito is completely different from the Philippines. Amom di kong kunada nga OT, thank you. Awang kasya dito. Here, after your shift, awan ti overtime culture da kasi no overtime ka to'y kailangan da ka nga bayadan. Sa Pilipinas, no batang ex ka nga kung kunada, eksakto mag-in, eksakto mag-out, ne, agpauyo di ka obraam, ta di ka nag-overtime. Kasi dito, time is very respected. No kunam nga, sorry, I can't. Kunam, oh, no worries, it's okay. Mabainda pa ang pag-overtime mo da ka. Kun dito, no kumanalpas ti work hours mo, handa ka nga te-texan, kada handa ka nga emailan. Ngamnuman ko ma-emailan da ka or textan da ka, they don't expect you to reply back after your work hours. Because again, your time is respected. Ngam dita kasi, madama, bagyon aya, talaga nga pagatingad di danumang, tawagan da ka papasok ka pa, di ba? Kung pagatingad da orta danumang, tawag kinaman na panagkunam kinya, kabagyan ni Aquaman, shit! Uri awang, kunam kumaang madi ata, madi kaya masisante kasin. Iso day di kung kunada nga work-life balance ito. So balance doesn't mean you're doing less. It means nga amom lang no kaano ka nga agsardeng tapno tumangrugi ka man ak fully energized ka. Di nga ming aginana ka mo basit kasi dito kasi. And pro number 4 na pag-usapan na natin yan kanina. So di kung kunada nga respect and equality. Okay? Ti respeto dito maurnong hanga magatang. Unfortunately, in the Philippines, most of the times, not every time, but most of the time, respeto ko magatang and it's based on what you do. So dapat niya respeto ko maurnong deta. Now because you're older means they will respect you. Now because you're younger doesn't mean they're gonna look down on you kasi awan pa achievements mo. Here, no. Doesn't matter how old you are. Kasi ti respeto dito ko maurnong. And the last pro here is personal growth. Talaga nga adok masursurong dito kasi at teaches you independence and discipline. Talaga mature ka dito. Kamgapot tayo Ilocano tayo ngamin, kada nasusudi tayo, kaamo tayo mag-aglutong, kada aglaba, di basic chores. Amo tayo magkididetan. Ngam dito yung ngamin, no, agyang ka talaga to, you really grow so quick. Dito yung kaawang pa urmo mo ka talaga mature ka, kasi ti kinapaspas na kasin. Kasi no abroad ka, it will break you or make you. Tatan, pagsaritaan tayo mo ti ana, ti madina, di disadvantage or cons. So disadvantage number 1, nga disadvantage, kadi kung kunada nga homesick. Homesick to, kinam no di ka may balbalay, kasano ka kumanga homesick magkasing. It's a real thing. Kasi mailiw mo kadi biyag mo dati, nga good parts lang
Iso talaga ti mailo mo. Tapos winter ko madto yun. Tsaka mo ang karamihan ngamin, malonely da lalo or ma-depressed da ka no lalo no ag winter. But for me, I like winter. 26 years kasi nga nakabarbar ta paggigyanak. Isto nga may teming kinya ngamin, at least no uray ko man nalami is, at least makapag-layer ka, di ba? Makapag-jacket ka, hoodie, di ba? Kung nabara kasing ko, gusto ka kuma, uto-uto kang nabaralat ta. So I prefer, I don't mind. It's okay, whatever, weather for me, it's okay, whatever that is. Nung talagang tilamiis na kasing ka, talagang makapalum na leko-leko. Negative 45 to negative 40 degrees. Talagang umabot kasi kalamiis na. Kung reason na pa yung amin, no, apay maho-homesick ka. Kasi dito, you don't have the same connection as you have in Pilipinas. Di ka mabarkadam, ano ko man nakita yung nakakatawa, di kayo pa yung nagsasaon, nagkinita kayo lang, pagpaggaak kayo nga doon. Dito, you will find it, but it takes some time to find people like that. Kasi sa bali, humor dito. Sa bali mo, humor tayo. Dati yung humor kanal. Di kayo babarkada ng Canadians. Di kayo joke na duma, makorni anak ng kung alatan ataan na. Makisabay, latan na ngardo, rejaan na gets di joke dan, at ngardo ng English. But, it is what it is. Tatanga medyo naka-adapt na matang. So nga dapat amuyo mo ti, agdakup. Ay, adapt gayam. Ang adakup sa bali din, ay imas din, no? Winter. Adapt gayam, you should know how to adapt. Here. So, ito muna nga, disadvantage. Second one would be the weather. Ngam na ibaga mo tatay na lami is. But again, it's completely up to you how you handle it. Kasi kanya the winter challenges both body and mind. Siyempre, winter magkasing ka nalidom. Ngam, siyempre, sana mo ito, ore lights on or lights off kasing. Sumrek tulat ta talaga nga, sumaktun tulat ta. Di pa nagriing ko ti bigat at nasapa ak ti bigat ano kagkada trabaho. Di, siyempre bawal ka maladaw. Respect! Ay na. So may katlo na pagsaritaan tayo dito yung previous vlog ko which is high cost of living. I already explained this to you. No, manuman ti sa hudam. Perman ti sa hudam, duliyar mo ti gastom. Bills are really high in here. Non-stop bills. Amin, mabayada mo. Mura ba gusto mo? Okay ni na. Deta, mura diyan. Di lati maalam nga mura. So yeah, number 4. Di mangrugi ka man. So starting from scratch. Haan nga i-recognize ti Canada, ti education ti Pilipinas. So nga, nagbasa ako ulit. So if you are a nurse back in the Philippines, so numay ka dito, agbasa ka manin or ag-exam kan sa manin, I'm not really quite entirely sure. But you gotta do it all over again. And sometimes, medyo makapababarik na sika. Ano pa nagkunam kinyak, sit-sitit. Kasi kumangam, of course, you gotta respect their systems, right? So, respeto mo at DJ sistema da. So, dito sa Pilipinas, engineer ka. Ta Canada, taga-kuskus ka kubeta. Fuck you. Nangina pa isahod ko tatangag kuskus ko sa kubeta ng hindi engineer at Pilipinas. Saka siya. So, yeah, you gotta start all over again. Starting all over again doesn't mean you're a failure, okay? It means you're building something better with that you've learned. Okay na, English man ang you're not starting from zero, you're starting from scratch this time. Kasi talaga, well, iso biyag, anong road? Kung ano dim ka, di, bakil ka na. Kung last one here, di sistema dito, and the last disadvantage here, kundi slow nga sistema, kundi cultural adjustment. So, when free ti healthcare dito, ngam nagbayag kasin. Ure lang nga naguray ti may sa tawon ta no lang may MRI. Na imbagag to lang nga kisunto pala pa ki MRI ko. So, kasi and everything is by appointment. Hanga di mabaling nga aga walk in kalatan. Ngam adamot kasi no ko, but not every time. So, you gotta have appointments. Akong kunada. Here, things are done properly, but slowly. Nakita, maya, medyo ibay-bayag mo ba sita no, ana? Imas kasi slow cook nga beef brisket kasi no may mala no slow cook di nga min kasi ang puro dinadara sa magsatang no ko. So yes. So convenience and quality, it rarely exists together. Anak kaya mo perfect? Kung kaya mo ti perfect, umakar ka sa baling nga planeta. You can't have everything on point. And that's okay. That's the beauty of it. Canadians are very direct. Hanga kas lang ko Pilipinas nga no kung maumutang ka. Ay mare, mabaling nga umutang at pelang kumata kastoy. Ay mare, pasensya kan haan kasi kastoy. You don't have to explain yourself. Here, just say no. Sorry, I can't. I don't have money. Or sorry, I can't.
Awan sin nakitan no ko anakam. Hanga pinersonalan kasi. So here, Canadians are very direct. Hang ka ma-hurt no ko ano kung nada nga haan or any form of rejection. Kasi talaga, that's how they grew up. And maka-adapt kan tulad ta. Lalo kinya ako no, kinabalat sibuyas, nagpuskol tarupak, lalo ta kalyok. Yamin kasin, kalyon sa tarupak yo. Hanggayam. And here you gotta know how to stand up for yourself. Hamang nga di disrespectful, you need to learn how to speak up, express yourself, and adapt without losing your kindness. But kung nagsasao ka lang taga, you're very kind. Okay? Ngam apehana nga kind. Kindag ka de. Kinda. Kiram power di joke ko de So, anang nga di conclusion tayo tata? Which one is better? Okay? To be honest, I think the real question is not which country is better. I think the question that you should ask, kat anat kay kaya mo nga version ta sarilim. The version mo nga may ka Canada or the version mo nga da ka Pilipinas. Kasi di Pilipinas, you learn resilience, how to survive chaos. Ito'y Canada, you learn discipline, how to survive in silence. So, best of both worlds. It doesn't matter where you are. Tinasisita dito no anak na sursurom, no anak kay kaya mo nga version ti sarilim. So, ag Canada ka man or ada ka Pilipinas, you learn something very valuable. And maybe the goal is not to choose in between them. Nang tinasisita, kat halang successful tabiyag mo. But it's also meaningful. Yot ni inam nagpower di ayon kasin. Gande. Okay na. Puni nga pa nagsasauditan. Kasalanan nakmang ko namaya. Malangarudang. Inag-agisuro jijiman. Okay? And then I'll see you later on when I hit leg day. Okay? I'll catch with you up later. Bye-bye. Pa nag-exercise, it's a privilege. Kasi nagasat ka, duwata sakap. Muta centipede ka sa gumatang kahabayanas. Oh, masya ka dura light lata, masan ka beach walk. So yeah, exercising is a privilege. Kasi, ang magkailangan everyday ka nag-exercise. 3 times a week is good. Hangad sagad, sabali sagad. Sagad. Sagad ka daglaba. Chores di kita. Ubrayan niyo di kita kasi kailangan. Numadik mabagka deto, basi butok. Numadik mabagka, basi butok. Dapat magkatak. Uri basi butok. 1, 2. Help! Can I naman nagsun shit? Basi alat aboto ko. Mati. Huwag nang. Nangabak kayo. Visit. Stong, kaya ito. Q&A tayo man. Q&A. Napan di cellphone ko. Napan ng iPhone 17 Pro to the Max Chrome. Fully paid. So, we'll do Q&A. We got 241 answers. Ano pag sinagtakararwat kanta anak? Aniniwang ka, okay. Tun ano, nung agawid ka pinasintain ta shot man lang. Diyan nga mang shot. Di ba kung nakinyayo? Sa alamang shot, nung naimas di pulutanag. Kasi di pulutanag, di ka inumag. Halaki da nga ni Jerome, tawag kininanat nga Jerome. So next one would be, baka adaading mo kasin or kabagyam ka anak kam retom kanyak taulong bungaw. Made, di kaya nga malahian tilahi mi tipangit. Charis. Kada ni Rachel, si Batak, amo mo ni Rachel, di Batak? Alapsa ni Rachel. Ireto yung mga gagayong kakapsad. So, kas napadasam nangan DJ Dawang si DJ San Nicolas. Kaalangan, kurjag lako ko, nganyanik kanunang. Anyway, sorry, madi. No lalaki, so, babae, Wiz. Birukan nakman Canada gus di tamanong. Yung jakto pa makabiro. Yung kati gusing. Ama mo agusing no kwa, nga maawang ti Canada ano na kwa, gawang lokal. Kasi nagbakla-bakla iti content mo. Astig ko, bekya, mal. Sa lalaki, no, ni bakit ko kasarsarita. Kalton, ano ko, agpadaya, ta invite on nag. No, sakti agpadaya, iduling ko di Graham, kung buko salad. Kasi, no, may kaya kami makidaya, kinasa na, di agpadaya ka, kitampay lang ka naimasan, kitampay lang ka nabsugkan. Siya, no, ko di agpadaya, aya. Uy, bakla ka ng tuwa. Agkanta ka man, Uncle Tokin lang, makita nga agbagbag ka. Pagkanta na kidding. Kunanto, mayat po ba ita Canada, kuya? Kamayat Kasano po process na if ket ko agbatsa dito ang maong budget. Dita mo, yung international student ka kami. Roughly, kumagastom around, it depends on what program. Depende on na alaum.
no international student ka, mabaling gumasto ka ti ana. Almost 1.5 to 2.5 million in 2 or 4 years. Depende no na alaam. This is the reality of it. Kailangan mo ti funds. Nagbasa ko may ka. Kailangan mo ti funds no may kagbasa dito. Serious question, kuya. Kasano ka naka-abroad, willing to take risk na kami ag-abroad for my family? There's a lot of ways. Yung naawan ti way, you make a way. Kasi haan amin nagpapada ti pathway. Kailangan mo kami ti budget no agana. Kung may kagbasa dito. Kung nag-abroad ka, let's say, ako ma-experience mo. Adonis, madidiyay. Di ka pa may dito, deport na kadagos yun. So, kitaan di ka experience. So, in kasi ana, Canada.ca and then immigration. Then, check. Ngam tata, I'm being real. Medyo narigat ti umay tata. Sakto pa nga dati, marigatan ako pa nga permanent resident. Apay tumangken, ti butok, numalpas na ag-gym. O, kininam ko tug kay ta. Sulap ang panunutan. Api nakararam kayo nga, taga-Batag. Ay, taga-Batag kayo. Shit. Okay. Kuya, api ito naging kasya dalan nga, garod di takit awan mat lumagton. Okay, sabsabukan sa kita man tadamag mo ni. Jennifer Mendoza. Okay ka lang? You need help. Uncle, kasano mang pugsat angis na tem amok a feeling back nang ngam agutang mot kinyak. Okay, ninam siyak samo dito bagbaga mo. Ay, hamon lang siyak. Tapi may napadasan tinang pugsat ti angis ti sabali eh. Ang sun aga po taan na pugsa-pugsat di made. Oh, awan tsansa nga mapanlangit shit. Tumapa na di langit kumagkada di ridaw di gate aya ng San Pedro jay. Pugsa-pugsat aya, pugsa-pugsat. Pugsat data pagigamam tagdiretso ka impyerno kunanan what? Uncle permi nga maragsakan nagkadigita videos mo. Pati ka ubraak may sursurot mo nga agboyan. Dos mo mang nga road. Dos! Ka nag-cheat kan, umutang ka lang nga road aging babaeng ka pa lang. Thank you. Banta pag-ibitong kanto. Apay nagpangas ken nag-uyaw ka kasing. It comes with the factory settings. So dapat no mangarom ka ti Ilocana or Ilocano. Dapat hang ka nga arsa gate to kinina. Datay nga medyo tayo spicy. Di ba mahilig tayo tinaadat kada di kung kunada nga bumaribar ti ada na. Kasi Ilocanos are very sweet and spicy. Nadungo tayo lalo no ada kwarta tayo. Ang kwarta mo talaga nga ag-high blood ka pa madim ket ag daily vlog bakalan ka tayo. Madamang daily vlog ko. Demanding cho. Namang rugi ag baga tadi. Next nga exercise. Heist. Next nga exercise ko hip thrust. Pampadagsang kinod, pampapigsa glutes. So this is what you do. Kaya yung pumigsa ta glutes yo. Ang February, syempre advance tayo May maya nga no advance. So may tulong na mo dito. You're welcome kung to kung bakit mo Anya ti kaimasa nga kilawon. Hindi na tinatanong yan, namoy sungba na detan. Kaldeng, me. Ina si kilawon. Boss, na nagawid ka Ilocos mangtod kan tuman chocolate. Kuwan ikang kato di ni Beyang kakao. Medi ay. Hamo nga kang kanon di Okay na magtaki ka, lotion di ay. Di ba mo? Okay na, ignorante ka nga talaga. Taga ano ka, uncle? Taga Bataka nga road. Nagyan na dyan magnuang kang kalagip. Yung tatakad da dito yan, may agpapaanawa dito yung Canada. Maanserak sa maamin nun. Saan ka po sa Calgary? Kailan ka magpapa-meet and greet? Okay na yung isula-isaw. Ano nga meet and greet na sausawan nyo? Nung ma-meet dag, edi i-greet dag tulat ta. Haan nga kailangan schedule, special. Tilang special, Mickey, kunin pa nada, kung double-double. Isula-isaw. Kapag tayo tumal lang nabangsit sang na big-bigat. What perfume do you wear? Kating ko, kung saan ka, Tiger Balm. Proud na kanyang kabsat. Kaano ka umay dito yung UK Gord Uncle? Kung ni pletsan nak, ang pagpletek, ang pag-tricycle ko, nang ina-arkila itan. Uncle lan, agrom tour kan, uray na ilot ta kwartom ako nam, ay na iso nga iso. Awan agrom tour, 10 seconds pa lang, nalpas do yung video. Saan ko welcome to my room, guys, and thank you, that's it. You know what? Pangrugi man, nagpagkatid. So, ito bra, 4 nga exercises. So, dito, the RDL sa thigh, hip thrust, tapos calf raises sa tumul. Nung di battery ka 66% matayan. So nga tipid.
Pipidag na ta battery. Tatay pa namin sa nga sa utang, kinanan tumag. Api na ta nagtarabita ba? Ito malagip ko kang kalat-lay ko pipino. Pipino gani, pipino. Pipino. Ay, madigay, I'm sorry. Sorry, wrong J maun ko. Wrong. Kayan. Kayan. Venus. Ano yung mat? Ang tanga, Venus, oh? Nalasa no. Mututa ng bimukol yo. Shit, sabalin sa talaga di eh. God damn it. Basta yung tatang gumatang kay tika nun. Ito yung kami, no? Kim kinagnisit ako, no? Kinanamo detan. Basta, digit siya makan ni. So, honey bites, BBQ thighs, tiki beef, so, tirag dito. Hanggang matirag ka nun, so, baka dito ka na. So, kasi dyan, masangwag luto. So, iso timay ngamin dito. Very convenient. Di mamakan dito. So, so, tirag. Ay, kanagayan. Hala, goodbye. Later. So, Dale, nalpasan, di-vlog tayo, mga anak ko. So, I got sticky beef. Hindi mahilig ko na kapag kada medyo gumalis-galis basit. Kasi, sticky beef with saluyot. Ito. So, yeah, this would be my second to the last meal. Kasi mga anak tupay. But yeah, have a good night, guys. Kung nabuyahan nyo dati ko, good morning. I'll see you again next time and thank you for watching the vlog. I hope you enjoyed it. If not, okay na may kaya di don't lata. Basta buyahan nyo. Goodbye.